그런데 바리사인 adalah seorang 중에 Farisi yang bernama 니고데모라 하는 Nikodemus, seorang 사람이 pemimpin 있으니 agama Yahudi. 유대인의 Dia 지도자라. datang pada waktu 그가 malam 밤에 kepada Yesus 예수께 dan 와서 berkata, 이르되 Rabi, 랍비여 kami 우리가 tahu bahwa 당신은 engkau datang sebagai guru yang 하나님께로부터 diutus 오신 Allah. 선생인 줄 Sebab tidak ada 아나이다. seorang pun 하나님이 yang dapat 함께 하시지 mengadakan tanda-tanda yang 아니하시면 engkau 당신이 katakan itu 행하시는 이 jika Allah 표적을 tidak 아무도 할 수 menyertai. 없음이니이다. Yesus menjawab 예수께 대답하여 katanya, 이르시되 Aku 진실로 berkata 진실로 kepadamu, 내게 sesungguhnya 이르노니 jika seorang 사람이 tidak 거듭나지 dilahirkan 아니하면 kembali 하나님의 melihat 나라를 pekerjaan 볼 Allah. 수 없느니라. Kata Nikodemus 니고데모가 이르되 kepadanya, 사람이 bagaimanakah 늙으면 어떻게 mungkin 날 수 seorang dilahirkan 있사옵나이까? kalau ia 두 sudah 번째 tua? 모태에 Dapatkah 들어갔다가 ia masuk 날 ke 수 dalam 있사옵나이까? ibunya dan 예수께서 dilahirkan 대답하시되 lagi? Jawab 진실로 Yesus, 진실로 내게 berkata 이르노니 kepadamu, 사람이 sesungguhnya jika seorang 물과 tidak 성령으로 dilahirkan 나지 dari air dan roh, 아니하시면 tidak 하나님의 dapat 나라에 masuk ke 들어갈 dalam 수 kerajaan 없느니라. Allah. 육으로 Apa 난 yang 것은 dilahirkan dari 육이요 daging 영으로 adalah 난 daging, 것은 dan 영이니 apa yang dilahirkan dari roh 내가 adalah 내게 roh. 거듭나야 하겠다 Jangan 하는 kau 말을 heran, karena aku 놀랍게 berkata 여기지 kepadamu, 말라. kamu harus dilahirkan 바람이 kembali. Angin bertiup 바람이 kemana 위로 ia 불되 mau 내가 그 소리는 mengenainya. 들어도 Tetapi engkau 어디서 tidak tahu 와서 dari 어디로 mana ia 가는지 datang 알지 atau kemana 못하나니 ia pergi. 성령으로 난 Demikianlah 사람도 halnya 다 dengan tiap-tiap 그러하니라. orang yang lahir dari roh. 아멘. 오늘 예수님께서 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이라 말씀하십니다. Hari ini Tuhan berfirman bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, namun apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 근데 니고데모가 이 말을 듣고 무슨 말인지 이해를 못했을 것 같아요. Namun mendengar ini, Nikodemus tidak mengerti. 그 이유는 육신의 것을 가지고 영적인 것을 이해할 수 없기 때문입니다. Alasannya adalah karena dia mencoba mengerti hal rohani dengan hal kedagingan. 어떤 사람들은 얘기합니다. Ada yang berkata demikian. 어떻게 하나님이 천지를 창조할 수 있겠냐? Bagaimana bisa Allah menciptakan langit dan bumi? 어떻게 예수님이 물 위를 걸을 수 있겠냐? Bagaimana bisa Yesus berjalan di atas air? 그거는 불가능하다. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin 과학적으로 안 된다는 것이죠. secara ilmiah. 그래서 믿고 싶고 이해할 수 있는 것만 믿으려고 하는 사람들이 있습니다. Sehingga terbentuklah orang-orang yang hanya mau percaya apa yang dia mau percayai. 우리 양보영 권사님도 계시고 우리 장로님도 계시는데 어렸을 때 만화책에서 또 TV에서 나오는 만화 영화에서 본 것들이 있어요. Pasti di sini dari beberapa orang-orang tua pasti tahu bahwa dulu ada serial TV, kartun di TV, 로봇가 막 사람처럼 걸어다니고 seperti robot berjalan layaknya manusia. 그리고 자동차에서 드론이 나와가지고 막 날아가고 Dan drone yang keluar dari mobil. 그리고 전화기로 서로 마주보면서 대화도 하고. Atau HP yang bisa saling telepon. 여러분 지금 표정이 당연한 걸 왜 얘기하시나. Tapi bagi kita sekarang ini terpampar di wajah kita, ini semua wajar. 그런데 과거를 살아온 우리 장로님, 권사님들, 또 목사님의 세대는 이해할 수 없는 겁니다. Namun sebenarnya hal-hal yang sekarang ini wajar adalah hal-hal yang tidak dapat dimengerti di tahun lalu. 아마 이거는 통역이 안 될 거예요. 제 고향이 경남 고성군 하일면 용틀이에요. 이건 통역이 안 될 거예요. 왜냐면 상하 깐풍에 살았어요. Saya dulu itu tinggal di kampung yang namanya bahkan susah untuk diterjemahkan. 우리 장로님 권사님은 저희 시골에 한번 와보셨어요. Penatua bersama istri pernah ke kampung halaman saya. 그때 하룻밤 주무신 집이 50년이 넘은 집이에요. Beliau pernah tidur bermalam di rumah yang umurnya sudah 50 tahun. 저 어렸을 때는 그 집에 나무로 불을 떼서 그렇게 난방을 했어요. Dulu itu rumah itu kalau mau pakai pemanasnya itu pakai kayu api di bawah kolong rumah. 가마솥에 솥 이렇게 반지 엄청 큰 버섯 색깔이. Jadi 가마솥에 물을 막 끓여요. Jadi nanti di bawah kolong itu ada panci gede. Di situ dimasak air panas. 근데 그게 물을 끓여서 옆에서 물 받아가지고 목욕을 했어요. Nah, di panci itu diangkat, terus airnya dipakai mandi. 양권사님도 그러셨습니까? Pernahkah begitu Ibu ya? 근데 겨울 되면 추워요.
Kalau musim dingin itu dingin sekali. 근데 나무로 불을 이렇게 떼고 있으니까 그게 난로 역할을 해서 따뜻하게 목욕을 했던 기억이 나요. Tapi saya pernah saya mengingat pernah mandi dengan air yang dipanaskan begitu. 우리 여러분은 아니 집에 샤워기 틀면 나오는 건데 무슨 물을 끓이고 그렇게 복잡하게 하나 생각을 할 거예요. Pasti di sini orang-orang yang ada pasti berpikir, kenapa? Kan itu semua tinggal pakai pemanas listrik saja. 아마 아플리는 물 끓여가지고 했을 것 같아. Mungkin Apli dulu di kampung pernah masak air untuk mandi. 이사? 오케이. Saya 그런데요. 데보라도 그래? 맞아요. 여러분하고 제가 통하는 것 같습니다. Ternyata ada juga orang yang bisa mengerti saya sih. 과거에는 절대 이해할 수 없었던 것들이 지금은 이해되고 또 실현되어지는 세상입니다. Jadi inilah dunia yang semakin berkembang sehing가 masa lalu itu tak bisa dimengerti masa sekarang. 육신에 매여 있고 율법에 매여 있었던 니고데모는 절대로 이해할 수 없었던 것입니다. Nikodemus juga adalah seorang yang tidak mengerti hal ini. 니고데모의 삶을 지탱하고 있었던 것이 무엇입니까? Apakah hal-hal yang saat itu menjadi tiang penopang hidup Nikodemus? 니고데모는 바리새인이었어요. Nikodemus adalah seorang Farisi. 또 유대인의 지도자였습니다. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. 그의 삶의 평생의 삶을 지탱했던 것은 율법과 유대주의입니다. Jadi, yang menjadi tiang penopang Nikodemus saat itu adalah hukum Taurat dan hukum-hukum lain. 그에게는 늘 갈급하고 또 궁금한 것이 있었어요. Dan bagi Nikodemus sendiri, dia memiliki suatu hasrat 어떻게 하면 내가 구원을 받을 수 있을까? dan rasa ingin tahu bagaimana dapat diselamatkan. 그 갈급한 심령으로 예수님을 밤에 찾아갔어요. Dan akhirnya dengan suatu hasrat, kehausan, dia datang mencari Yesus malam hari. 그래서 예수님을 가리켜서 당신은 선생님이고 또 하나님이 주신 축복을 받은 사람입니다. 막 칭찬해요. Akhirnya si Nikodemus memuji Yesus dan berkata, Yesus, engkau adalah Allah yang tidak ada tanda-tanda yang tak pernah engkau adakan. 예수님은 니고데모가 왜 찾아왔는지 알고 계시잖아요. Namun Yesus tahu kenapa Nikodemus datang mencari Yesus hari itu. 곧바로 얘기합니다. Yesus langsung berkata, 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없다. jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 니고데모는 이해할 수 없었어요. Nikodemus tidak mengerti. 예수님, 저는 이렇게 나이가 많고 늙었는데 어떻게 다시 부모님 뱃속에 들어가서 다시 태어날 수 있겠습니까? Nikodemus berkata bahwa, ya Tuhan, bagaimanakah saya bisa masuk kembali ke perut ibu yang saya sudah tua saat 예수님이 ini? 다시 말씀하세요. Yesus berkata, 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 육은 육이고 영은 영이다. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. 그래서 육신적인 생각 속에 갇혀 있던 니고데모는 영적인 하나님 나라를 이해할 수 없었던 것입니다. Artinya, Nikodemus yang lahir dari kedagingan tidak dapat mengerti kerajaan Allah yang adalah roh. 이 모든 것들이 어떻게 이루어질 수 있습니까? Tetapi semua ini bagaimanakah bisa dapat digenapi? 14절 말씀에 보면 요한복음 3장 14절 말씀에 보면 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리라. Di ayat 14 dari pasal yang sama, Tuhan Yesus berkata bahwa sama seperti ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun, begitulah juga anak manusia harus ditinggikan. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. Dan barang siapa yang percaya kepadanya diberikan hidup yang kekal. 육신으로는 해결할 수 없는 문제를 예수님께서 십자가를 지신 거예요. Jadi Yesus Kristus akhirnya dinaikkan di kayu salib dan harus menanggung salib. 광야에 노뱀이 달리듯이 예수님이 십자가에 달리신 것입니다. Seperti ular tembaga yang di padang gurun,
Anak Manusia, Yesus, harus ditinggikan juga. 이 영적 사실을 믿는 자마다 다 구원 얻게 하시는 거예요. Dan barang siapa yang percaya akan kenyataan roh ini, dia diselamatkan. 지금도 많은 사람들이 세상 속에서 무거운 짐을 지고 살아가고 있습니다. Dan saat ini juga banyak orang dunia yang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. 여러분 몰라서 그렇죠. 지금도 얼마나 고통 속에서 사는 사람들이 많은지 몰라요. Kita sebenarnya tidak begitu paham, tapi banyak orang yang hidup di tengah dunia ini dalam penderitaan. 저는 행복하지 않아요. Saya tidak bahagia. 나는 어디로 가야 될지 모르겠어요. Saya tidak tahu mau kemana. 나는 살고 싶지 않아요. Saya tidak mau hidup. 이렇게 생각하고 고백하는 많은 청소년들과 또 사람들이 있다라는 것입니다. Banyak anak-anak muda yang berpikir demikian di tengah-tengah kita. 마음이 너무 우울해요. Hatinya terlalu depresi. 세상의 바닷속에 나 혼자 버려진 것 같아요. Aku seperti tenggelam di lautan 숨이 dunia. 쉬어지지 않아요. Aku tak bisa bernafas. 그래서 사람들이 우울증, 공황장애, 그것 때문에 병원도 가고 약을 먹는 사람들이 너무 많습니다. Itulah sebabnya banyak orang depresi, dan banyak orang stres, dan punya kepanikan, dan harus minum obat-obat mental. 한국에 가면 한강이라는 큰 강이 있어요. Di Korea itu ada sungai Han yang terkenal. 데보라는 많이 봤지? Mhm. 상암동에 거기서 봤지? Jadi ya Deborah juga sudah lihat. 그게 1km가 넘어요, 강이. Panjang sekali sungainya, 네. lebarnya. 그래서 거기에 강의 중간중간에 보면 표지판이 있어요, 이렇게. Jadi kadang ditaruh tanda-tanda papan-papan di tengah-tengah, di pinggir sungai atau di tengah jembatan 당신은 소중한 사람입니다. yang berkata, kamu adalah orang yang mulia. 또 옆에는 또 당신에게 기회가 있습니다. Kamu punya kesempatan. 밑에 적혀져 있어요. Tertulis di pagar-pagarnya. 상담이 필요하면 여기로 전화하세요. Kalau butuh konseling, teleponlah ke sini. 어떤 곳에는 아예 전화기가 있어요. Dan bahkan ada telepon 그거 kering-kering. 탁 들면 소화기를 탁 들기만 하면 사람이 받아요. Kalaupun hanya mengangkat gagang telepon langsung diterima orang. 이런 것들이 다리마다 있어요. Setiap jembatan punya ini semua. 왜요? Tahu nggak kenapa? 다리에다가 왜 전화기를 설치해놔요? Kok taruh telepon di jembatan? 사람들이 그 다리에서 자꾸 뛰어내려요. Karena orang-orang itu sering pergi ke jembatan itu untuk loncat. 그 뛰어내리지 말고 살아라고 그렇게 해놓은 거예요. Loncat untuk bunuh diri. Jadi makanya semua itu ditulis di situ supaya orang-orang masih mau hidup. 여러분 한국은 잘 사는 나라입니다. Padahal Korea itu negara yang maju. 세계 10대 경제국 안에 드는 나라예요. Jadi secara ekonomi masuk ke peringkat 10 di dunia. 인도네시아뿐만 아니라 많은 동남아에 있는 우리 청년들이 한국에 가고 싶어요. 코리안 드림. Dan banyak bukan hanya di Indonesia, anak-anak muda di Asia Tenggara ingin ke Korea. 많은 기회가 있는 땅입니다. Karena memang banyak kesempatan di sana. 그런데 왜 정작 그곳에 살고 있는 사람들은 소망이 없다라고 말하고 있습니다. Tapi bagaimana bisa anak-anak yang orang-orang yang tinggal di Korea berkata tidak ada harapan di sana? 그것은 하나님을 모르기 때문에 그래요. Alasannya mereka tidak punya harapan adalah karena tidak mengenal Allah. 성경 10편, 14편, 1편에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Mazmur 14 어리석은 ayat 1. 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. 하나님을 만나고 싶은데 만날 수가 없어요. Mereka ingin bertemu Tuhan, tapi 내 tidak 눈에 bisa. 안 보이니까 없다라고 생각하는 거예요. Karena mungkin tidak terlihat, makanya mereka berkata tidak ada. 그래서 사람들이 노예되어 살아갑니다. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang berada dalam perbudakan. 여러 가지 중독에 빠져 있어요. Dan tercemar dengan berbagai macam kecanduan. 아이들은 게임에 중독돼 있어요. Kecanduan game untuk anak-anak. 어떤 사람은 술에 중독돼 있어요. Kecanduan alkohol. 어떤 사람은 도박에 중독돼 있어요. Kecanduan judi. 그렇게 멸망으로 계속 달려가고 있는 거예요. Orang-orang terus-menerus berjalan dalam kebinasaan. 디모데전서 6장 10절에 말씀합니다. Dalam kitab 2 Timotius 6. 돈을 사랑하는 사랑함이 일만 악의 뿌리다. Bahwa cinta akan uang adalah akar
dari maut, akar dari dosa. 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받게 된다라고 말합니다. Dan setiap orang yang menginginkannya tentu jatuh dalam pencobaan. 심지어 믿음을 떠나 많은 근심으로 자기 자신을 찌르는 거예요. Dan bahkan meninggalkan iman untuk memenuhi kedagingan. 돈을 위해서요. 무슨 짓이든지 하는 거예요. Jadi, apapun kalau ada uang akan dilakukan. 심지어는 자기 몸을 파는 사람도 있어요. Bahkan ada orang yang menjual dirinya. 심지어는 자기 인생을 망가뜨리는 사람도 있어요. Bahkan menghancurkan hidupnya sendiri. 또 도둑질도 해요. Dan bahkan berjudi. 심지어는 돈 때문에 살인도 해요. Atau karena uang harus membunuh orang lain. 왜 그랬습니까? Kenapa begitu? 미혹에 빠졌기 때문에 그래요. Karena jatuh dalam pencobaan. 여러분, 돈은 나쁜 게 아니에요. Uang tidaklah jahat. 돈은 나쁜 게 아닌데 돈을 쓰는 사람들이 틀린 거예요. Uang tidak jahat. Tapi yang salah itu adalah orang yang memakai uang. 여러분 인생의 주인이 누구십니까? Siapakah pemilik hidup Anda? 하나님은 우리 인생의 주인이라고 말씀하십니다. Tuhan terus berfirman bahwa Allah adalah Tuhan kita. 천지 만물을 만드신 하나님이 인간을 영적 존재로 만들어 주셨어요. Bahwa Allah pencipta alam semesta menciptakan manusia. 그래서 이 세상을 정복하고 다스리게 하신 것입니다. Ia jugalah yang membuat kita mampu mengalahkan isi dunia. 돈의 유혹에 빠지는 것이 아니라 여러분은 돈을 정복하고 다스리는 자들 되기를 축복합니다. Saya berdoa supaya kita semua bukan menjadi orang-orang yang diperalat uang tapi menjadi penguasa uang. 영적인 축복받은 하나님의 자녀들은 하나님을 찬양하고 경배하는 거예요. Sebagai umat-umat Allah secara rohani, pakailah ekonomimu untuk memuji Tuhan. 제가 오늘 놀라운 사실을 봤습니다. Saya melihat fakta mengejutkan hari 우리 ini. 상지가 앞에서 멋있게 드럼을 쳤어요. Contohnya Sangji yang lagi main drum dengan keren tadi. 멋있죠? Keren bukan? 근데 그 상지의 드럼 소리보다 더 크게 상인이가 박수를 쳤어요. Tapi daripada suara Sangji main drum, suara Sangin menepuk tangan lebih gede. 드럼을 이기는 박수 소리. Tepuk tangan yang mengalahkan suara drum. 하나님이 우리에게 주신 최고의 악기예요. Tepuk tangan ini adalah suatu alat musik terbaik yang Tuhan berikan. 근데 우리 다음에는 박수를 아름답게 한번 치면 좋겠어요. Jadi kedepannya semoga kita bisa tepuk tangan dengan lebih cantik lagi ya. 네, 기대하겠습니다. Saya tunggu. 우리 상인이 오늘 멋있었어요. Sangin keren. 자, 이 땅에 지금도 하나님이 주인 되지 못한 삶을 살아가는 사람들은 인정하든 인정하지 않든 노예로 살아가고 있어요. Tanpa disadari, baik terakui atau tidak diakui, orang-orang sedang menjadi budak dunia. 로마서 6장 20절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Roma pasal 12. 너희가 죄의 종이었을 때 의에 대하여 자유로웠다. Bahwa saat kamu dahulu adalah hamba dosa, kamu telah jauh dari kebenaran. 그러니까 죄의 종이니까 하나님의 의가 뭔지 모르고 내 마음대로 사는 거예요. Karena menjadi hamba dosa, jadi apa itu kebenaran Allah? Saya tidak tahu. 너희가 그때 무슨 열매를 맺었느냐? Apakah buah yang kamu peroleh saat itu? 죄의 종으로 살아갈 때는 죄의 열매들을 맺어가지고 사는 거예요. Sebagai hamba dosa, tentu saja buah-buahnya juga adalah buah-buah dosa. 근데 구원을 받고 하나님의 자녀가 되고 난 우리는 이제 그 과거 죄의 종으로 살아갈 때 그 모습이 부끄러워요. Namun sekarang kita semua yang telah berjalan di dalam kebenaran seharusnya merasa malu dengan dosa. 여러분 과거로 돌아가고 싶습니까? Siapa yang mau kembali pada dosa? 하나님 모르고 살 때 그때로 돌아가고 싶습니까? Kembali kepada saat kita tidak mengenal Tuhan. 돌아가고 싶은 사람 있어요? Ada yang mau? 없죠. Tidak. 다시는 절대로 돌아가고 싶지 않은 과거의 삶이에요. Itu adalah hidup kita di masa lalu yang tentu tak mau kita kunjungi lagi. 디모데후서 2장 3절을 보니까 어떤 사람은 많은 술에 종이 된 사람도 있어요. Dan juga bahkan ada orang-orang yang sudah menjadi hamba alkohol anggur. 어떤 사람들은 막 합리화합니다. 자기 스스로를 괜찮다고 말하는 거예요. Ada juga orang yang sering menenangkan diri sendiri. 성경에 술 취하지 말라고 했지 마시지 말라고 안 했잖아. Jadi ada orang yang bilang begini, kan Alkitab bilang jangan kamu mabuk. 괜찮을 거야.
jangan kamu mabuk, bukan 한 jangan 잔도 minum. 먹고 2잔도 먹고 계속 먹어요. Jadi dia bilang, ya udah berarti minum aja 1 기분도 gelas. 좋아졌어요. Tapi kayaknya enak 2 gelas. Udah senang aku. 그러면 입이 절제가 안 돼요. Nanti kalau sudah senang begitu, mulut tidak bisa dikontrol lagi. 평상시 때는 절대로 하지 않을 말을 술 마시면 막 해버려요. Nanti kalau sudah pokoknya high, pasti mulutnya tidak bisa direm. 절대로 하지 않을 행동을 술 마시면 합니다. Kalau sudah mabuk, pasti nggak bisa berhenti ngomong, aneh-aneh, lalu habis itu tindakannya juga. 그래서 바울은 스스로 쳐서 복종시킨다고 말했어요. Makanya Paulus bilang, konsumsilah, tapi kamu harus kontrol lagi. 다른 말로 말했어요. 컨트롤하는 거예요. Jadi dalam kata lain, kontrol. 차가 달릴 때 멈추고 싶어요. Seperti contohnya mobil yang lagi melaju, tapi pengen berhenti. 그럴 때 브레이크를 밟잖아요. Pada saat itu, injak rem. 그럼 어떻게 하면 됩니까? Jadi gimana? 스톱! Stop. 여러분 삶에 하나님의 것이 아니다 생각이 될 때는 스톱! 하면 돼요. Jadi saat kita berpikir hidup ini bukan milik Tuhan, saat itu kita harus berhenti. 때때로 우리가 실수할 수 있어요. Ada saat kita buat salah. 네. 그럼 그때 어떻게 하면 됩니까? Kalau begitu, kita harus apa? 하나님 죄송합니다. 제가 실수했어요. Apakah kita dengan berdoa, Tuhan, maaf, aku sudah salah. 하나님 저를 도와주세요. Tuhan tolong. 예. 근데 또 실수했어요. Tapi dia buat salah lagi. 어떻게 할까요? Nah, kalau gitu bagaimana? 또 용서를 구하는. Minta ampun lagi. 근데 우리 삶이 매일같이 실수의 연속이에요. Tapi tanpa kita sadari hidup kita itu setiap hari penuh dengan kesalahan. 그래서 부활하신 예수 그리스도께서 제자들에게 말씀하신 것이 있어요. Inilah mengapa Yesus Kristus berkata kepada murid-murid, 성령의 충만을 받아라. terimalah urapan Roh Kudus. 그때 하나님의 권능이 임하는 거예요. Pada saat itu kuasa Allah turun atasmu. 여러분 성령의 충만함을 입어야 육체의 소욕, 육체가 원하는 것을 이길 수 있습니다. Kita harus bisa dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita bisa menang atas kedagingan. 혹시 여러분 마음에 막 제약이 품어질 때가 있습니까? Apakah ada saat di mana hati kita bergebu-gebu ingin berdosa? 미워하는 마음이 생길 때 있어요? Bergebu-gebu ingin 막 membenci. 화가 납니까? Bergebu-gebu ingin marah. 따라합시다. Ikuti saya. 예수님 Tuhan Yesus, 도와주세요. tolong saya. 내게 성령 충만함 주세요. Urapi saya dengan Roh Kudus. 아멘. 여러분 기도하시면 돼요. Berdoa. 여러분 인생의 주도권을 내가 자꾸 쥐고 있으니까 어려운 거예요. Jadi kadang yang membuat hidup itu susah karena kita memegang kemudi. 여러분의 인생의 주도권을 하나님께 맡기시기 바랍니다. Berikanlah kemudi hidupmu pada Yesus. 여러분, 여러분의 돈을 어디다 맡깁니까? Bagaimanakah uang Anda simpan di mana? 어디에 넣으면 가장 안전할까요? Manakah tempat teraman untuk simpan 여러분 uang? 주머니에? Di kantong? 아니면 집에 혹시 금고 있어요? Atau mungkin brankas? 네. 더 안전한 데가 있어요. Tapi ada lebih aman. 어딜까? Di mana? Bank. 맞죠. 은행이에요. Bank. 은행 안에는 내 돈을 안전하게 지켜줄 수 있어요. Di bank itu uang kita disimpan aman. 여러분, 우리 인생을 가장 안전하게, 완전하게 책임지실 분이 있습니다. Ada seorang pribadi yang dapat mempertahankan hidup kita dengan aman. 누굴까요? Siapakah dia? 예수 그리스도예요. 아멘. 요한복음 16장 33절에 예수님께서 말씀하십니다. Yohanes 16 ayat 33. 세상에서 너희가 환난을 당하나 담대하라. Bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. 내가 세상을 이기었노라. Aku telah mengalahkan dunia. 아멘. 세상을 이기신 예수 그리스도가 내 인생의 주인이라고요. Bahwa Yesus yang mengalahkan dunia adalah Tuhan kita. 그분만 따라가세요. Ikutilah dia. 사람 바라보지 말고, Jangan ikut orang. 여러분 세상 바라보지 말고, Jangan ikuti dunia. 육신 따라가지 말고, Jangan mengikuti kedagingan. 내 인생의 주인 되신 그리스도로 나는 행복한 사람이 되는 거예요. Ikutilah Yesus dan hidup kita menjadi bahagia. 여러분, 교회는 여러 가지 사명이 있어요. Gereja itu punya tugas. 이 땅의 교회는 곧 우리 자신이 구원받은 하나님의 자녀가 교회입니다. Gereja itu bukan yang lain, tapi tubuh kita. 고린도전서 3장 16절에 너희가
하나님의 성전인 것과 너희 속에 성령이 계신 것을 알지 못하느냐라고 말합니다. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam kamu?" 또 교회를 가리켜서 에클레시아라고 합니다. Gereja itu di bahasanya adalah eklesia. 부르심을 받은 자들이에요. Eklesia artinya orang-orang yang 우리 terpanggil. 교회 모여서 뭐 합니까? Jadi mengapa orang berkumpul di gereja? 뭐 했어요 오늘? Ngapain kita di gereja ngumpul? 하나님을 찬양했어요. Kita memuji Tuhan. 하나님께 기도했어요. Kita berdoa. 예배드린 것이죠. Artinya beribadah. 이것을 통해서 하나님이 기뻐 받으시는 Dan 것입니다. inilah Tuhan bersukacita atas hal-hal ini. 반대로 그러면 세상 속에서 교회는 어떤 사명이 주어졌습니까? Kalau begitu bagaimana dengan gereja dunia? Apakah yang diterima oleh gereja dunia? 우리가 찬양하고 기도하고 감사한 것은 무엇이에요? Apakah yang selalu kita puji, kita doakan, dan kita syukuri? 오늘 하루 종일 하나님 나를 구원하신 그 은혜에 감사합니다. Setiap hari berdoa, Tuhan, 하나님 영광을 받아 주옵소서. terima kasih atas keselamatanmu. Engkau menerima 나는 kemuliaan. 구원받은 하나님의 백성입니다. Aku adalah umat Allah yang telah diselamatkan. 나는 너무 행복해요. Aku sangat bahagia. 그렇죠? Begitu bukan? 그러면 이것을 가지고 세상 가운데 썩어져가는 세상 가운데 빛과 소금의 사명을 감당하는 거예요. Maka itu, peganglah ini dan jadilah garam dan terang dunia di tengah dunia ini. 병들고 어려운 속에 살아가는 많은 사람들이 있어요. Banyak sekali orang yang sakit dan membusuk. 그들에게 예수님의 사랑을 전하는 것입니다. Beritakanlah kasih Yesus kepada mereka. 우리 또 여러분 제가 한 번씩 얘기하지만 우리 디엔 아플리가 중요한 사역을 하고 있어요. Seperti yang selalu saya sampaikan, Tian dan Apli itu melakukan suatu hal yang 가나와치 빈벨에서 매주마다 아이들에게 공부를 가르치고 그들을 축복하고 기도하고 있어요. mereka melakukan hal yang mulia, mengajari anak-anak di Bimbel, Karawaci setiap minggu dan mendoakan. 우리가 2주 뒤에 또 그곳에 가서 그 현장에 가서 그리스도의 사랑을 전하고 함께 기도하는 시간 가질 거예요. 2 minggu depan kita akan ke sana dan kita akan memberitakan kasih Yesus ke sana. 또 뿐만 아니라 우리가 지금 토요스쿨을 두고 계속 기도하고 있습니다. Bukan hanya itu saja, kita lagi mendoakan Saturday School. 문이 안 열리고 있어요. Pintu belum terbuka. 근데 이 사역을 통해서 하나님 그리스도의 사랑을 전할 수 있는 토요스쿨이 열리도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan membukakan pintu penginjilan untuk Saturday School. 여러분 스스로에게 질문하는 한 주간이 되었으면 좋겠습니다. Saya berdoa, mari kita di minggu ini bertanya pada diri sendiri. 나는 무엇을 위해 살아가고 있습니까? Saya saat ini sedang hidup untuk apa? 나는 어디로 가고 있습니까? Saya sedang berjalan kemana? 베드로전서 2장 25절에 나의 영혼의 목자와 감독이 되신 예수님을 따라가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Seperti dalam 1 Petrus 2:25 berkata bahwa kita kembali kepada gembala pemelihara jiwa. 우리 예수님은 참 목자가 되십니다. Yesus adalah gembala sejati kita. 요한복음 10장 10절에서 15절까지 말씀입니다. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 11. 참 목자로서 우리에게 자기 목숨을 내어주기까지 사랑하신 참된 목자예요. Jadi Yesus adalah gembala yang baik yang menjaga jiwa kita dan memberi nyawanya bagi domba-dombanya. 십자가의 사랑, 그 은혜를 증거하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Mari kita semua menjadi umat Tuhan yang menikmati kasih salib Yesus. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami 우리 인생의 bersyukur. 주인 되신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Yesus Kristus, pemilik hidup 우리 kami. 영혼의 목자와 감독이 되신 주님을 따라서 승리하는 한 주간 되게 하옵소서. Biar minggu ini menjadi minggu kemenangan bagi kami semua di dalam Tuhan. 내가 받은 사랑, 주님 주신 그 사랑 전하는 증인 되게 하옵소서. Jadikanlah kami juga Tuhan, para umat-umat Tuhan yang hidup di dalam 예수 kemenangan. 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan penyertaan Roh Kudus, 인생의 주인 되신 예수 그리스도만 바라보고
yang akan turun kepada setiap orang yang memandang Yesus Kristus Tuhan atas hidup kami. 믿음으로 승리할 Dan yang akan menang dengan iman. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Yaitu seluruh umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.